संस्कृति अटे आम लोक कला आमरी जननी आमरी संस्कृति अटे आम लोक कला कोटी ओडिया को अंतर कंदारे हेउ हृदय कामाला। नमस्कार दर्शक बंधु मु संयुक्ता शिक्षा व मनोरंजन कार्यक्रम श्रभी 2025 मो तरफ अपन मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा व शुभकामना। हाँ दर्शक बंधु आम राज्य ओडिशा प्रदेश कला स्थापत्य भास्कर्य आदि रे महिमा मंडित चीर सबुजमय परिवेश सांगकु मनमुग्धकर एहार लोककला केउ प्राचीन कालरू आज पर्यंत सेही लोककलार निरवचिन्न धारा ओडिशार प्रगति क्षेत्र में प्रवाहित हेउअछि। पाला दासकाठिया घोड़ा नाच गोटिबो नृत्य व भारत लीला सांगकु गजपतिर सौरा नृत्य एई उत्कळीय गौरवर गारिमा को सतगुणित करि परिछि। एनु कुहा जाइछि उत्कृष्ट कलार अटुगंथागर उत्कृष्ट कलार अटुगंथागर कला संस्कृति रे भरत भंडार कला संस्कृति रे भरत भंडार नृत्य वाद्य गीत पुण्य देवालय सेलाके बोले से उत्कळीय। हाँ दर्शक बंधु समुद्र ओडिशार गठन क्षेत्र रे एई लोककला ग्रहण करछि अग्रणी भूमिका। तन्मध्यरु गजपतिर प्राचीन कीर्ति व लोककला बेस नियारा। तेबे आसंतु ना सेई लोककला व समृद्ध ओडिशा को आधार करी देखि नेबा गजपति जिल्लार राउदेई ब्लॉक अंतर्गत टीएससी सरकारी उच्च विद्यालय के एम भालिया साईर छात्री मानक द्वारा एक सुंदर नृत्य अभिनय। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होती है और तालियां वो बजाते हैं तेबे आसंतु ना सेमानकु एक जोरदार करतालिर सह ए मंच पर को स्वागत करिबा।
ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଆମର ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଅତି ଗୌରବମୟ। ଲୋକକଳା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ମଧୁର ପ୍ରବାହରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକକଳାରେ ଭରି ରହିଛି ଅନେକ ଗୌରବର ଗାଥା। ଏଠାକାର ସଂସ୍କୃତିର ମନଛୁଆଁ ଶୋଭାରେ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠେ ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମନଛୁଆଁ ଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୌରବମୟ ଗାଥାରେ ଆଜି ଆମେ ପୁଲକିତ। ଏଇ ଯେମିତି ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାଲିଆସାହିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଫଳତା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର କମନୀୟ ସିଂହ କାମ, ରାମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କମଳା ଏବଂ ସପୁରୀରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରି ଅନେକ କିଛି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରଗତିର ଗୀତି। ଆମ ମନର ବଳ ସ୍ୱଦେଶୀ ଚିନ୍ତା ଜାଗୃତିର ଏହି ଧାରାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଖର କରି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଶତବାର୍ଷିକୀ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବା। ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ।